ए विषय शिक्षा करिबा आमी जे कोई कथा थर शिखिथिलु द फेथ इन डेंजर विश्वास विपदरे एवं कोमलकर विपदरे विश्वास विपदरे से विषय मध्य आमे भल भावरे जानिथिलु भल भावरे आमे शिखिथिलु तेबे आजि आमे ए विषय को शिखिबा विश्वास काहे की करी अछि काहाको नै प्रभु यीशु ख्रीष्टन को कोन बोली आमे गुटे गुटे भांगु छु ताकू विश्वास को आमे भांगु छु अर्थात विश्वास को भिन्न भिन्न भाग रे तार रूपरेखा आउटलाइन्स आमे तयारी करी आमे से विषय को आमे भलो भाबरे शिखु छु एनु आजि आमे ए विषय को देखू ए विषय को शिखू कि विश्वास काहे की करी अछि काहे की मु विश्वास करी अछि आज रो शिक्षा रो विषय मु प्रभु यीशु को काहे की विश्वास करी अछि तार मूल पॉइंट कोन द्वितीय विषय कोन तृतीय विषय कोन चतुर्थ विषय कोन से समथरे आमे सम अनुसारे आलोचना करिबा आमेन हालेलुया आसुआचिरो वाक्य निमंते हाथ उठाई प्रभु को नाम का में धन्यवाद देबा हालेलुया ओके प्रथम विषय प्रभु को मु काहे की विश्वास करी अछि विश्वास करी अछते आमे समस्त जानो आमे विश्वास करी अछि आमेन किंतु मु काहे की विश्वास करी अछि से समतरे मध्य मोर पढेबा दरकार प्रत्येकटी जटिलता ताहा सरल हेबा आवश्यक आमेन केतनो विश्वास करी अछंती अरे हाथ टे को तो केतनो विश्वास करी अछंती आमेन कहा को विश्वास करी अछंती अरे को तो कहा को विश्वास करी अछंती आउ पिता पुत्र पवित्र आत्मा को आउ कहा को तांकर कहिथिबा वाक्य को मध्य में विश्वास करूछु किंतु आजिर विषय प्रभु यीशु को मु काहे की विश्वास करूछि काहे की करे प्रभु को काहे की विश्वास करे जदि मु आपन उत्तर पचारि आपन उत्तर देबा को हेबो काहे की विश्वास करंती जदि मते एकेई आसी ए प्रश्न पचारंती आपन यीशु को काहे की विश्वास करंती यीशु को विश्वास करिबा कोन प्रयोजन की अति जरूरी की विश्वास न कले कोन है अनेक लोक तो यीशु को विश्वास करू नांती ए परि कि जो देश रे से जन्म होइछती से देशर लोक माने मते अनेक तांको विश्वास करू नांती कि बा तांकर उपासना मते करू नांती मु विश्वास न कले कोन हैला विश्वास न करिबा कोन विश्वास करिबा नुहे आमे गिरजा कासी बसिबा विश्वास करिबा नुहे आमे बाइबल रखिबा विश्वास करिबा नुहे आमे धोला ड्रेस पिंदी की क्रिश्चियन बोली देखाइबा विश्वास नुहे अरे धोला ड्रेस सरकार को पिनंदी की नहीं बाइबल प्रभु को न जानिबा लोक रखंती की नहीं रखन एति पई आमे सिखुछु यीशु ख्रीष्ट गुटिए कथा कहिले शिक्षा देई की शिष्य करो प्रकृत शिष्य करो कहार शिष्य करो यीशु जहां को शिष्य करथले यीशु को शिष्य करो जनकर शिष्य नुहे कहार शिष्य यीशु को शिष्य एनु आमे ए विषय को शिखि आसु थोरले गोटे परे गोटे मु काहे की विश्वास करी अछि काहे की विश्वास करी अछि नंबर 1 प्रथम मोर मूल उद्देश्य मुख्य विषय परित्राण पाइबा निमंते आसो आमे प्रेरित तार 16 अध्याय प्रेरित तार 16 अध्याय को जीवा एवं 30 एवं 31 पद को आमे अध्ययन करिबा से जगह एमिति लिखा जाए
ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣି କହିଲେ ଆଉ ଯେ କାରାରକ୍ଷକ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବନ୍ଦୀ ଗୃହ ଭିତରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣି କହିଲେ ମହାଶୟ ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହେବ? ସେମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦି ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କହିଲେ ସେମାନେ କିଏ ଥିଲେ ନା ସେମାନେ ପାଉଲ ଏବଂ ଶିଲା ଥିଲେ ଏବଂ ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସକାଶେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଥିଲେ। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ এই ସ୍ଥିତି ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସତ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ହୁଏତ ବନ୍ଦୀ ଗୃହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଥାଇପାରେ ତାର ଅର୍ଥ ତାହା ନୁହେଁ ଯେ ବନ୍ଦୀ ଗୃହ ଆମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରିବ। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ତାହାର ଯଦି ଗଭୀର ବିଷୟକୁ ତାର ଯଦି ରହସ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଜଗତର କୌଣସି ଶକ୍ତି ବାଧା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଏ ବିଷୟକୁ ଶିଖିଲୁ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି କୋଉଠି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ? ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ। କୋଉଠୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ? କେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ? এই পরিত্রাণ সে বর্তমান পরিত্রাণ কথা কହୁଛନ୍ତି। পরিত্রাণ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ କହିବି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ତାହେଲେ କୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ଆମେ ପାଇବା? କୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ? ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ କାହିଁକି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧନ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା ବେକରେ ପାଦରେ ତାଙ୍କର ଯେ ବନ୍ଦୀ ଗୃହର ସମସ୍ତ ଝରକା କବାଟ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଯାହା ତାଲା ଲଗା ଯାଇଥିଲା ଯାହା ଯାହା ଘେରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସବୁ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ହୁଏତ କୋଉ ବିଷୟ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ପରିବାର କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବ? କାହିଁକି ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଏ କଥା ତାଙ୍କର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହେବ? କେମିତି ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ? କେମିତି ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ? ସେ ବିଷୟରୁ ସେ ଭାବୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ସେ ପରିବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମତେ ତ ଜଣେ ହତ୍ୟା କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜେଲ ଖାନା ଯଦି ଲୋକମାନେ ପଳେଇଲେ ଚୋର ଡକାୟତ ମାନେ ତାହେଲେ ମତେ କଣ ହବ? ମୋ ପାଇଁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ହେବ। ମତେ ଜେଲ ଖାନା ଭିତରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ମୋର ପରିବାରକୁ ଦିଆଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି ଜେଲ ଖାନା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାର କବାଟ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲି ଯାଇଛି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଗେ ଲେଖାଇଛି ନାଇଁ କେହି ପଳେଇ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ତମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହୁଏତ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଛାତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ଜୋଶରେ ଚାଲିଥିବ ତାହା ହୁଏତ ତାଙ୍କର ନର୍ମାଲ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ସରକାରୀ ଜଣେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ କରି ବସିବେ କଣ ହବ? ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଦଣ୍ଡ ଆସିବ ସେ ଦଣ୍ଡକୁ ସେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏବଂ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡରୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ ପରିବାରରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଭାବୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତର ବିଷୟ ସହିତ ଆଉ ଏକ ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ୱାସୀକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ କୋଥିପାଇଁ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିତ୍ରାଣ ସେ ପଚାରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ। ଏ ପରିତ୍ରାଣ କାହିଁରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହବ? ଦଣ୍ଡରୁ, ରୋଗରୁ, ଦରିଦ୍ରତାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। এই সমস্ত অভিশাপରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ଅଟୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆମେ ମାନେ
ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆମର ପାରିଶ୍ରମିକ ଯାହା ଛାଳ ହୋଇ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଆଦାୟ କରୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ କିମ୍ବା 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ସଂଗୃହୀତ କରୁଛୁ, ସବୁ କିଛି ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଇ ଯାଉଛୁ। ଏବଂ ତାହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହିଁ ଅଟୁ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଜେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲି ଯାଇଛି, ଅନ୍ଧକାର ହେଇଛି, ଦୀପ ଜାଳିକି ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ପଳେଇ ଗଲେ ସମସ୍ତେ, ତମେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ କବାଟ ଖୋଲା ସରିକି? ଆଚ୍ଛା, ଜଗତର ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ତାର ସେ ଖୋଲି ଗଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି? ଚାବି ତ ତମ ପାଖରେ ଥିଲା, କେମିତି ତାର ସେ ଖୋଲିବ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ କି ନାହିଁ? ଜେଲଖାନା ଭିତରେ ଯେ କାରାରକ୍ଷକ ଅର୍ଥାତ ଜେଲ ୱାର୍ଡେନ, ଯେ ଯୋଉ କର୍ମ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ତାଲା ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ହାତ ପାଦରେ ବନ୍ଧାଇଥିବା ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲି ଯାଇଛି। সেই সময়ে সে কହୁଛନ୍ତି মতে কোন করিবা কব, কোন কলে মু দণ্ড পাইবি? সে কোন চিন্তা করুଛନ୍ତି মতে ফাঁসি দিয়া ଯିବ। কাইকি রোমান সরকার এই সমস্ত দণ্ড এতে শক্ত ଥିଲା যে জনে ভুল কলে যিশু যেমতি ক্ষমা দিয়ନ୍ତି, নিজর ভাই 7 থর 70 গুণ আর 7 থর 70 থর সে ক্ষমা যদি ক্ষমা মাগନ୍ତି তাକୁ দিও, সে জায়গায় ক্ষমা নাই। আগ প্রথমে দণ্ড, তারপরে ক্ষমা নহে। পরিবার সহিত এথিপাই সে পরিবার মু তো জীবি জীবি, মোর ভুল পাই পরিবার বি নষ্ট বলি সে গোটিয়ে কথা কହୁଛନ୍ତି। মতে পরিত্রাণ পাইବାକୁ কোন କରିବା ହେବ? ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର କଣ ଅଛି? ତୁମେ ସେମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ସହ ପରିବାରରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ତାହେଲେ ସହ ପରିବାରରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ତାପରେ আগ পরবর্তী উদাহরণକୁ নেবি। ମୁଁ ଅଧିକ ସମୟ କହିବି ନାହିଁ, ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଶେଷ କରିଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡି ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ ସରି ଯାଇଛି। ଏକଦା ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ସେ ନାହାନ୍ତି এই ଜଗତରେ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଆମେରିକା ମିଶନାରୀ ଭାବରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କଲେ। एकदा भारत सरकार विरुद्ध लोक माने अनेक लोक माने जिमती लद्दाख एरिया रे डाकू माने रहुथिले, किसान सिंह से मान को जाई परिवर्तन कले। साधु किसान सिंह ए प्रकार ए लोक मध्य गुडे घंच जंगल भीतर को से माने जाइथिले एवं जीवा भितरे जने प्रभुଙ୍କର दास से जगह जंगल भितरे বর্তমান পরিকি সময় এই প্রকার সব সুবিধা নথিলা। সে জায়গা ভিতরে সরকারি বিরুদ্ধে লড়াই করুଥିବା লোক মানে এবে যেতি নক্সলাইট মানে সরকার বিরুদ্ধে লড়াই করନ୍ତି, সেই প্রকার থিবা সময় জনে বড় ডকাইত সে কোন কলে গোটে রাত্রি কালে গোটে ছোট ঘরে জঙ্গল ভিতরে লোক মানে বসিকি প্রার্থনা করুଥିଲେ। শিক্ষা দপ্তর ভিতরে হঠাৎ কিনা সে লোক যাইকি নলি বন্ধুক গুলি সহিত যাইকি সে জায়গায় গির্জা ঘরে বসি পড়িলে এবং সেই সময় বালক প্রচার করু করু সে কহিলে, যদি আমি প্রভুଙ୍କୁ বিশ্বাস করিব ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ବିଷୟ ସମ୍ଭବ। 9:23 ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ କୁହେ, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସବୁ କିଛି ବିଷୟ ସମ୍ଭବ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। এই কথা সে প্রচার কলে এবং এই গোটিয়ে পদ से शुणुथिबा व्यक्ति जने डकायत लुटेरंकर जो नेता माने सेमानकर दल थिला, सेमानकर नेता से जगह रे एक कथा को सुनिले। तांको परे गुडाय केस गुलिको थिला। तांको खर्च करिया पई सरकारी लक्ष लक्ष कोटी कोटी टका खर्च करथिला एवं ये व्यक्ति से दिन से जगह रे प्रभुଙ୍କର वाक्य रात्रि काल रे रात्रि सारा प्रार्थना करुथिबा समय से जगह रे जाईकी जंगल भितरे से माने बसिले এবং সেই জায়গায় বসিয়া ভিতরে সে এই কথা কো শুনিলা পরে গির্জা সলা পরে তাঙ্ক পাখকু যাই কি কলে, যদি সম্ভব হবো মু মুক্তি পাইবি তো, সরকারি মতে দণ্ড মারিব নাই তো, মতে নির্দোষ করিব তো? আপন বিশ্বাস কলে এ কথা কলে মু নির্দোষ হেবি তো? এ কথা তাঙ্কু প্রশ্ন কলে কাকু পারব। রাত্রে সে পড়ে গুলি চালুথাই, এপটে গুলি চালুথাই, সে ভিতরে সে লোক মনে কলে। কিন্তু সে জায়গায় গির্জা করিয়া ভিতরে প্রভু এক বহুত শোষণ করিଥିଲେ এবং সেটি পছালা পরে এ বালক কোন কলে সেটিকার সেনা মুখ্যଙ୍କ নিকটକୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫୋନ କଲେ।
ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ତହିଁଆ ସକାଳେ ସେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ। ଯେ ଲୋକ ଯେ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ନେତା ଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। କାହିଁକି ସମର୍ପଣ କଲେ? ନା ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ କଣ ହବ? ସବୁ ସମ୍ଭବ ତ? ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବି ତ? ମୋ ପାଖରେ 153 ନା କେତେ କେସ୍ ଗୁଡିକ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି, ସବୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବି ତ? ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି କହିଲେ ହଁ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ତାପରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ କଲେ। ଆଗ କିଏ ଆସିଲା? ପ୍ରଥମେ ମିଲିଟାରୀର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଆଉ ପୁରା କେତେ ପ୍ଲାଟୁନ ଗାଡି ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ସେ ସବୁ ଆଗ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ନଳି ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ସବୁ ଦେଲେ। ଇଏ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ହାତ କଡ଼ି ଲଗାଇଲେ। ହାତ କଡ଼ି ଲଗାଇଲା ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଉ ବାଇବଲ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ବାଇବଲକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେ କଣ କହିଲେ? ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିଲା ମାତ୍ରେ କହିଲେ ତାକୁ ଧରିକି ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ସେ କଣ କହିଲେ? ସବୁ ସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିଲେ। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ପକ୍ଷେ ସବୁ ସମ୍ଭବ କହିଲା ମାତ୍ରେ ତାର ହାତ କଡ଼ି ତଳେ ଖସିଗଲା। ଏମାନେ ଲଗେଇଲେ, ଯେତେ ଥର ଲଗେଇଲେ ମଧ୍ୟ ହାତ କଡ଼ି ଖସିଗଲା। ସେ କହିଲା ମାତ୍ରେ ଖସିଗଲା। ତାପରେ ସିଏ କଣ କଲେ? ଏ ଲୋକ କଣ କଲେ? ତାଙ୍କୁ ଗାଈ ଭିତରକୁ ନେଲେ। ଗାଈ ଭିତରକୁ ନେଇକି କଣ କଲେ? ଯେ ତାକୁ ସେମିତି ନେଇଯିବା ଆଉ ତାକୁ ସେମିତି ଧରିକି ନେଇଯିବା। ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଥିଲେ ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ତାକୁ କେହି ମାରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ତାପରେ ଚାଲିଲା ଦିନ ସାରା ସେମାନେ ଅଟକି ଗଲେ। ତାପରେ ଏମାନେ କଣ କଲେ? କଣ କରିବା? ଲୋକକୁ ତ ପାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ନେଇ ପାରୁନୁ, କଣ କରିବୁ? ଅନେକ ଚିନ୍ତା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଆମେ ଯାହା ଭାବି ନଥାଉ ସେ ବିଷୟ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଆଗରୁ ଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେ କଣ ଚାହୁଁଥିଲେ? ମୁଁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବି ତ? ସେ କହିଲେ ହଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବ। ତାପରେ କଣ କରାଗଲା? ନା ଜଣେ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ତାପରେ ବିଚାରପତି କହିଲେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ହାତ କରି ଲଗା, ମୁଁ ସେଟା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ। ତମ ହୁଏତ କଣ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଛାଡିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ଲାନ କରୁଛୁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜେ ଲଗାଇଲେ। କିଏ? ବିଚାରପତି ନିଜେ ହାତ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଲଗାଇଲେ। ହାତ ଖୋଲି ଗୋଟେ ହାତରେ ଲଗାଇକି ଚାବି ବନ୍ଦ କଲେ ଆଉ ଚାବି ଧରିଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ହାତ ଗଳେ ପକେଇଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରୁଥିଲା। ସେ ଡକାୟତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଥିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ସେ କଣ ଚାହୁଁଥିଲେ? ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲେ, ପରିତ୍ରାଣ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଉ ସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିଲେ ତାର ହାତ କରି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଖସି ପଡିଲା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ କିଏ ହାଲେଲୁୟା କହୁନାହାନ୍ତି? ଖୁସି ଲାଗୁନାହାନ୍ତି କି? 3 ଥର ସେ ପକାଇଲେ, 3 ଥର ଯାକ ଖସିଗଲା। ତାପରେ ବିଚାରପତି କଲେ। ବିଚାରପତିର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଏ ଲୋକକୁ ଛାଡି ଦିଅ, ଏ ଲୋକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ପାଖରେ ଯେତେକ କେସ୍ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ସବୁ କଣ କରିଦେଉଛି? ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲିକି ଘୋଷଣା କରିକି ତାର କେସ୍ ଗୁଡିକ ମାନେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କେସ୍ ଗୁଡିକ କ୍ଲୋଜ କରିଦେଉଛି, ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ହବ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି। ସେ ଏହା କରି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ମତେ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳିବ, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମେ এই কথা এই প্রকার হৃদয়ে বিশ্বাস করি আমি ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ କି? ହାଲେଲୁୟା। ସେ କୋଣ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ? ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବି। ସେ ଲୋକେ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆମେ ସବୁ ପରିବାର ଆମେ ଦଣ୍ଡ ମୁକ୍ତ ହେବୁ। ଆମେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ এই ଡକାୟତ ନେତା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅନୁକୂଳରେ ତାଙ୍କୁ এই ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଏଲ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର କଣ ହେଲା ମୁଁ କହି ଭୁଲିଗଲି। ଦେଖୁ ତାକୁ ତାକୁ ହାତ କରି ପକାଇ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଗାଡି ପରକୁ ନିଆଗଲା। ଗାଡିର ଚକା ଯାକ ବାରସ ହେଇଗଲା। ତା ଗାଡିରେ କାର ବିଚାରପତିର ଗାଡିରେ ବସିଲା, ତାର ଗାଡି ଚକା ଯାକ ବାରସ ହେଇଗଲା। ଏତିକି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ এটা এই প্রকার বিশ্বাস। হালেলুয়া এଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ୍ଲିୟର ରହିକି ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆସିବା ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ ଆଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ
कोड़ा पाई से विश्वास कले परित्राण पाया पाई दोष मुक्त हेबा पाई जेल वाले कोन पाई विश्वास कले परित्राण तो दोष मुक्त हेबा पाई कोठु ना तुमे काहे की अच्छा मु जदी कहबी जदी आपन को कहि जदी देई थिबे आपन को केया जगह आपन को घर ते जिंस पत्र सब जदी खोला रहिथिबो आ सो समर सास की पहुंचीबे आ सब जिंस आगे खोली जाई छी लोक माने पळे गले बोली आपन इन्फॉर्मेशन करिवे से कोन कहबे की कथा ना को कोचेटा नयबा कथा ना कहबे ना नहीं एथि पाई लोकन को दृष्टि रे जहा असंभव ताहा प्रभु को ठारे विश्वास करिबा लोक मान को पाई सबु संभव हमें जदी सुइस दाना पर जदी आपन को पाखरे मो पाखरे विश्वास अछि पहाड़ को उठी जाय समुद्र रे पड़ पले से पड़ी जीवो पुरे तुतुकुली गछ को जाई पड़ पले ता ऊपर जाई कि नीचे से रोकी दो हालेलुया हालेलुया एथि हमें कोन पाई विश्वास करिछु कोन पाई विश्वास करूछु सबु किछि विश्वास संभव पाई विश्वास करूछु आमेन जदि आछि जाय आपन को पाखरे कोनसी असंभव लागुछि मोरे विश्वास करि के देखन का को विश्वास करिवे जे आपन को पाई समस्त विश्वास संभव करिवे ताहा को विश्वास करू द्वितीय विश्व का मेछिबा प्रथम विश्व काहे का विश्वास करूछु परित्राण पाइबारे को परित्राण पापर दंडरु वर्तमान दंडरु पापर दंड तमे जते पाप करछु सेतिर परित्राण पाउछु विश्वास करिबा थि पाई कहले एते लोक ताको विश्वास कले से माने विनष्ट न हेबा पाई ए जगत रे थिबा जाय आमेन आमेन कोन विनष्ट न हेबा पाई हमर चरित्र विनष्ट न हेबा पाई हमर गुण विनष्ट न हेबा पाई हमर चक्षु विनष्ट न हेबा पाई हमर कर्ण विनष्ट न हेबा पाई हमर अंतःकरण आमानकर मन विनष्ट न हेबा पाई आमे प्रभु को विश्वास करू आमेन हालेलुया प्रथम जॉन 3:16 कोन कुए पढंतु जॉन 3:16 जल्दी अरे समस्त कोन तो के जानि खाली कहबो न पढी को ना कारण ईश्वर समस्त कोन तो कारण ईश्वर एते प्रेम कोले जे करी जे कही से विनष्ट नई अर्थात हमें विनष्ट नई अनंत जीवन पाइबा निमंते विश्वास करिबा आवश्यक हमें विनष्ट हेबा पई विश्वास करूछु ना विनष्ट न हेबा पई विश्वास करूछु हेलो हमें कथा वार्ता करूछु मते भलो की कोंतु हमें आज जते को लोक प्रभु यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करूछु प्रथम विश्व कोन पई विश्वास करूछु परित्राण काहे काहे समस्त पापर दंडरु ओके पापर दंडरु अभिशाप अर्थात दरिद्रतारु आ रोग बुझी पाले रोग बोले बुझी पारछंती रोग कहले कोन बाइबल रोगर परिभाषा होछि एटा बेमारी ठीक अछि रोग कहले बेमारी किंतु रोगर परिभाषा कोन रोग का को कहा जाए रोग कहले जहां आपण औषध बिना बंची पारिबे आपण बंची रे पई के औषध खाई खाई रहिबे ताको कोन कहा जाए आउ सेटा औषध न खाले रही पारिबे नाही जोरा कि वंशगत रोग को जोगत रोग एथिरु मध्य प्रभु रक्षा करिया पई संभव लोक तेल बिकी की सभा समितिर तेल बिकी की किणी काणी की से औषध लगाइला आपण भलो हेबे नाही केवल प्रभु यीशु को विश्वास करिबा द्वारा जे असंभव को संभव करन ताहां को द्वारा सब किछि संभव होई पाइबे हालेलुया नंबर 1 कोट काहिनु अभिशाप आमे कोन कहिलु पापर दंडरु द्वितीय विश्व रोगरु तापरे दरिद्रता राइट आकु समस्त विषय रे कोन हबो अभिशाप ए अभिशाप रे विषय गुडी को आसी थाए दरिद्रता मध्य अभिशाप एथि पई प्रभु कोन कहिले जे विश्वास करिवो से कोन हबो विनष्ट न होबे प्रथम विश्व परित्राण पाइबा पई कोठु कोठु परित्राण पाइबा पई रोगरु दरिद्रतारु आउ पापर दंड द्वितीय विश्व आमे विश्वास करिछु किंतु विनष्ट न हेबा राइट जोति आमे विश्वास करि के से क्रिश्चियन लोक माने विनष्ट होउछंती ना नाही होउछंती अरे होउछंती ना नाही बालक माने विनष्ट होउछंती ना नाही बड़ बड़ नेता माने होउछंती ना नाही नेता बोले धर्म नेता माने बिशप माने
ड्रेस पिंधि की देखले से विनष्ट होना ता भावतु नहीं मैं आपन कौन कौन कहली आमर आखि को आमर कान को आमर मन को आमर पाटी को आमर भाषा ये सब हमको कौन करे विनष्ट आमर चिंताधारा विनष्ट करे एथिबा हमें कौन करिया को पड़िबो आमे विनष्ट न हेबा को आउ विनष्ट हेले मध्य ओथिबाई धार्मिक अपना धार्मिकता रे जदी कोन हुए विनष्ट हुए उपदेशक 7 और 15 पद टिके पढो ओके आउ जने प्रथम पितर 4 और 18 खोलिता वो अपना असलता समय रे ए सब देखि अछि धार्मिक लोक केबे केबे अपना धार्मिकता रे विनष्ट सुनतु धार्मिक लोक पढ़तु बाइबल रे धार्मिक लोक केबे केबे अपना धार्मिकता रे विनष्ट समस्त पढ़तु जमान पाखरे बाइबल अछि धार्मिक लोक केबे केबे अपना धार्मिकता रे विनष्ट आउ पापी पूरी दुष्ट लोक धार्मिक आउ किए दुष्ट लोक अपना दुष्क्रिया रे दीर्घजीवी हुए भाई ताले तो दुष्ट तो दीर्घजीवी होची मु काहे कि दुष्टता करिबि नै जने कहबो कि नै धार्मिक लोक अपना धार्मिकता रे विनष्ट हुए बाइबल को मु कहूची कि एटा केमिति बुझिबा यार अर्थ कोन प्रभु को विषय करे जाने विश्वास करिबार को तो विनष्ट हेबे नै अरे वाक्य को है जौन 30 रे जो माने प्रभु को विश्वास करती से माने विनष्ट कि भाई जगह धार्मिक लोक केबे अर्थ कोन जो लोक माने प्रभु को नाम सकासे प्रभु को विश्वास करथिबा सकासे हत्या करा जीवो घर पुडे दिया जीवो से मान को बांधी की मरा जीवो से मान को बेकरे पत्थर मारी की नदी मथरे पकाई दिया जीवो केबे से माने कोथि पाई मरुछंती धार्मिकता पाई आ एई लोक माने कोथि पाई मरुछन विनष्ट होछंती धार्मिकता पाई किंतु पापी कोन होछि यारे मंद कर्म करिके मध्य कोन होछि आमे कोन भाबुछु मो बापा रहिले नै आगु चली गले किंतु अन्य जने मद पी की दुष्ट कथा करिके मंद कथा करिके मध्य से दीर्घजीवी एरे तो रहस्य कथा एथिबे मु कहले प्रथम विषय मु काहे कि विश्वास करछि मु काहे विश्वास करूछि परित्राण पाई बारी मु द्वितीय विषय काहे कि विनष्ट न हेबा निमंते को जो विश्वास मु करछि से विश्वास विनष्ट न हेबा निमंते विश्वास को केमति विनष्ट हुए हमर आखि जेबे कोन देखे मंदता को देखि की कर्म करे हमर कान जेबे मंदता को सुनि की से अनुसार कर्म करे हमर मन को मंदता देखले मन रे मंदता पांची की ताकू कर्म करे तेबे से कोन हुए विनष्ट बुझी पाले मु केतरा कहली पॉइंट काहे कि विनष्ट होय काहे कि मु प्रभु को विश्वास करिछि काहे कि विश्वास करिछि द्वितीय विषय विनष्ट नेबा पाई मु आछि शारीरिक भाव तो भल अछि किंतु वास्तवता रे विनष्ट होइछि कि जागतिक भाव रे जीवन बिताइले आमे विनष्ट हेबा एति पई प्रभु कहउछन्ति जे आमे कोन न हेबा विनष्ट हेबा न हेबा को विश्वास करिछि आमेन हालेलुया आउ काहे कि विश्वास करिछि प्रथम मु दुईटा विषय कहली आउ काहे कि विश्वास आमे विश्वास करू आमे विश्वास रे कोन शेष पर्यंत काहे विश्वास करछु जो विश्वास को शेष पर्यंत दृढ़ रूपे धरिया पाई विश्वास को मझे छाड़ी देले कोन हो भाई पढ़ी दियंतु एब्रियो तार 4 अध्याय 14 पद पढ़ंतु तीन रो 14 कारण आरंभ रे आम्भ मानकर जे विश्वास थिला देखंतु
ओ दिन आरंभ कले भाई जो दिन विश्वास कले से दिन कोन पाइले से जेल वाले कोन पाइले जेल वाले कोन पाइले सो परिवार सहित से माने परित्राण पाइले आरंभ रे जो विश्वास थिला ताहा जदि शेष पर्यंत दृढ़ रूपे धरि रख केते दिन जाय पाइबा गया शेष पर्यंत केते जन शेष पर्यंत धरि रखिबा पाई प्रस्तुत सन्ति कहिबे कि हालेलुया हालेलुया मझिरे गले हबो नाही शेष पर्यंत प्रार्थना कली प्रभु मते बड़ घरटे देले मो पिला मान को भलो बहु मान को देले धन संपत्ति आनिले सेथिरे विश्वास सब तो पाई गली विश्वास आउ लाश करा जीवन नाही उना करा जीवन नाही शेष पर्यंत विश्वास को धरि रखु चाहा आरंभ रे थिला हेलो आज केजन को पाखरे आरंभ रे जो विश्वास थिला से विश्वास एबे जाय अछि निश्चित कि आरंभ रे को विश्वास थिला परित्राण पाइबार विश्वास थिला आरंभ रे को विश्वास थिला आरंभ रे विनष्ट हेबार विश्वास थिला पाप न करिबार विश्वास थिला मंदता न करिबार विश्वास थिला से विश्वास आमे शेष पर्यंत दुर्जय धरि चुकी नुआ न करी कि स्त्री पुरुष विवाह कले युवक युवती विवाह कले से प्रेम जिमती आरंभ रे रहितिला शेष पर्यंत रहिबा दरकार ठीक विश्वास मध्य आरंभ करी कि जो विश्वास रहिछि मझिरे जदि विश्वास कोन हे गला ने मझिरे के विश्वास कार पितर को कोन कहि उदाहरण दे पाइ छथि पितर को जीसु क्रिस्ट पानी रे चली आसीथिबार पितर कोन कहिले प्रभु मते भी तमे मु भी चली के आसी पानी रे ऊपर चली के जेबै केते मजा होछ प्रभु कोन कहिले ठीक अछि आसो आ पितर ठीक प्रभु को पाखरे पहुंचीबार कोन हे गले एटा कोन बुझी परछंती ना पहुंचबा पाई विश्वास पाको को जीवार विश्वास तांकर थिला जिसु को पाको को जाई कि जिसु को पाखरे ठियाय कि जिसु को सो चलीबार विश्वास न था ताबे कोन कहले हे प्रभु बुडी गली मते रक्षा करो मोर हाथ पर बाइबल कथा म कहूछी आज कोन हमर जीवन मते ए प्रकार विश्वास होइछि कि मान त गिरजा कासर गुटे दिन भी मु छाड़ नथि सब दिन गिरजा को जाउथि सब दिन बाइबल पढुथि सब दिन प्रार्थना करथि आरंभ रे आउथरे पढंतु आरंभ रे जो विश्वास थिला आरंभ रे जो विश्वास थिला मझे रे नाही आरंभ रे जो विश्वास थिला अर्थात कारो आमे जो दिन प्रथम थर करी विश्वास करी विनष्ट हेबा पई विश्वास कलु से दिन जो विश्वास आरंभ होइतिला जो दिन परित्राण पाइबा पई अनंत जीवन पाइबा आमे जो दिन प्रथम थर के विश्वास करिथिलु से विश्वास आरंभ रे जो विश्वास थिला ताहा जदि शेष पर्यंत दृढ़ रूपे धरि रखु ताहा जदि शेष पर्यंत केमति धरि कि रखिबा को तो समस्त केमिति धरि रखिबा दृढ़ रूपे केते दिन जाए शेष पर्यंत कोन शेष पर्यंत जुग शेष पर्यंत हमर जीवन शेष पर्यंत प्रकाश वाक्य 3 रो 1 रे मरण पर्यंत केते दिन पर्यंत अर्थात मरण जो पर्यंत आसीनी जदि मरिबी विश्वास रे मरिबी जदि बंचिबी विश्वास रे बंचिबी जदि चलीबी विश्वास रे चलीबी जदि देखिबी विश्वास रे देखिबी हालेलुया आज आमे वास्तवता रे ए प्रकार जीवन चाहछु आमे ए प्रकार विश्वास मु एही प्रकार पाए विश्वास करिछि कि मु प्रभु को काहे विश्वास करिछि विश्वास रे प्रभु को सहित चलिया पाए विश्वास रे प्रभु को सहित सहभागिता करिया पाए आरंभ रे जो विश्वास थिला सेही विश्वास को दृढ़ रूपे धरिया पाए आज केते जना में निश्चित जे मो जो विश्वास न करी प्रथम तो करी प्रभु को विश्वास कली सेही विश्वास मो पाखे अछि मोर प्रिय माने मोर एंति विश्वास थिला मु 40 दिन मध्य बिना न खाई कि न पी कि रही पारिबो कि जंगल को जाइतिनी जंगल भीतर थिली सेते मते अजगर साप बांधी कि मते पूरा चटनी बनै दै थांती बाघ मते मोर मुंड को अलगा करके कोड़े नहीं कि जंगल भीतर खाई दै थांता ए भाई माने जानि छथि कुसिक सोर भीतर मथिली के मते देखु नथिली मोर प्रिय माने कोठी भाई पागल आमी कि विश्वास थिला को विश्वास असंभव को संभव करबो म आपन पिला को छाड़िबे कि उठे पत्थर भीतर पत्थर चट्टान ऊपर केही नथिबो जगे राति काल रे
ଏଠି ସୁଇଥା ବୋଲି ଆପଣ ଅଲଗା କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଛେଳି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଛେଳି ଛାଡ଼ି ପାରିବେ କି ନିଜର ପୋଷିବା ଛେଳିକୁ? କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ରାତିରେ ବାଘ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଣିଷ ଥିଲି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ସେ ମତେ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ, ସେ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସେ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ କାହିଁକି କରିଛି? କେବେ ମଲା ପରେ ଖାଲି ନୁହେଁ, ଏ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବରୁ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ରକ୍ଷା କରିବେ କି ନାହିଁ? କରିବେ କି ନାହିଁ? ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ଆମ ଘର ଗୁଡିକ ନ ଉଠୁ ବୋଲିକି, ଉଠିଲେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ତାପରେ ନାଇଁ ତମେ ଖାଲି ତମର ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ହଉଛ, ଅଲଗା ଲୋକ ଉଠୁ ବୋଲି କହୁଛ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ସମାନ ହେବେ ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଥିଲା? ଜ୍ୟୋତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମିଶ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଥିଲା? ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା। ଭୂଷଣରେ ଜ୍ୟୋତି ରହିଥିଲା। ସଂଗାରକ ଦୂତ ବିଶ୍ଵ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଗୋସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ? ମେଷକୁ ବଳି ପାଳନ କରିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯୁନୁସର କଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା? ମୁଁ ନିନିବି ଗଲେ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। କଣ ମୁଁ ମରିବା ପଛକେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ତାକୁ ପକେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ? ଯଦି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଶେଷ ପଦ ତାପରେ ଶେଷ କରିବି, ଆମେ ସର୍ବତ୍ର ଭାବରେ ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ ରୋମିଓ 8:37 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଆମେ ସର୍ବତ୍ର ଭାବରେ ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କୁହନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଜୟ ହେଇକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବିଜୟର ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ବଡ ବଡ ନଗର ଗୁଡିକ ସେମାନେ ଜୟ କଲେ, ବିଜୟ ହେଲେ। ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ 8:37 ରୋମିଓ। ତଥାପି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ এই সমস্ত বিষয়ে সর্বতর ভাবে বিজয়ী অটু। এই জগত মধ্যে ଆମ ପାଇଁ ଯେତେ ବିଷୟ ଘଟିବ ସର୍ବତ୍ର ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବାରୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସର୍ବତ୍ର ଭାବେ ବିଜୟୀ ଅଟୁ। ଇଂରାଜୀରେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? we are more than conqueror। ସର୍ବତ୍ର ଭାବେ ଆମେ ବିଜୟୀ ଅଟୁ। ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ଜଣ ଆଜି ବିଜୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଏମିତି ବିଜୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆପଣ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଦ, ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବ୍ରିୟ ତାର 11:27 ପଦ। ମୋଶେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ରାଜାଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଭୟ ନ କରି ମିଶ୍ରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରି ସୁସ୍ଥିର ରହିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଓ ରକ୍ତର ସେଚନ ବିଧି ପାଳନ କଲେ। ଯେପରି ପ୍ରଥମ ଜାତ ମାନଙ୍କର ସଂହାରକ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ପାର ହେଲା ପରି ଶୁଭ ସାଗରର ଭିତର ଦେଇକି ପାର ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ମିଶ୍ର ମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଯାଇ ବୁଡି ଗଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଚିରିହ ପ୍ରାଚୀର 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲା ଉପରେ ଭୂମି ସାତ କଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ରାହବ ବେଶ୍ୟା ଚୋର ମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଅନାଜ୍ଞା ବହୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଅଧିକ କଣ କହିବି? ଗିଦିଓନ, ବାରାକ, ସାମସନ, ଜିପ୍ତହ, ଦାଉଦ, ସାମୁଏଲ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ତେବେ ସମୟ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ଜୟ କଲେ, ଧାର୍ମିକତା ସାଧନ କଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ସିଂହ ମାନଙ୍କର ମୁଖକୁ ବନ୍ଦ କଲେ, ଅଗ୍ନିର ତେଜ ନିବାରଣ କଲେ, ଖଡ୍ଗ ଧାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ, ଦୁର୍ବଳ ସମୟରେ ବଳ ସବଳ ହେଲେ, ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହେଲେ, ପୁଣି ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ। ହାତଟେ ଜୋରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କି? ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡେ? କାହିଁକି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ। ଆଜି କେତେ ଜଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଜୟର ଯାତ୍ରା ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କି? ନା ଖାଜୁରୀ ବହୁତା ଯାତ୍ରା କରିକି ଆମେ ବିଜୟ ହେଲୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା କିମ୍ବା ତାଳ ବାହୁଙ୍ଗା ଧରିକି ଆପଣ ଗିର୍ଜା ଘରକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ହଉଛି କି?
आपण गाँ सारा बुलिले कोन विजय यात्रा होची कि ए माने विश्वास बल रे देश को बलिदान करे विश्वास बल रे राजांतर क्रोध भाषा मशा धरि नथिबे कि मु देश छाड़ी की जाउची तांकर सैन्य माने मते धरिबे आ मते जेल खाने रखिबे तांकर राजांतर क्रोध को हल करी मशा राजा प्रसाद को त्याग करे हालेलुया आज के दिन आपण प्रकृत संसार रो क्रोध नियम कानून बंधन को धरि न डरी यीशु रे विश्वास करी सब किछि संभव कानु जे ख्रीष्ट जीवित विश्वास करंती शक्ति दाता को सहायता रे समस्त विषय संभव मो करी आज के दिन करिया पई प्रस्तुत अछंती हालेलुया के दिन जी प्रस्तुत अछंती आज के दिन एही विश्वास द्वारा प्रभु को निकट रे पहुंचिया पई चाहंती आपण मझिरे विनष्ट न होई विजय हेले हालेलुया असमिठिया इछबा यदि वास्तवता रे मो विश्वास करिछि एही उद्देश्य रे तेबे यदि कर नाही आज समय थाउ थाउ बिनो थाउ थाउ मु कंकर निज को समर्पण करबी एवं जो जहा किछि असंभव ताहा को मु कोन करबी संभव करबी बुझि परिले ताला प्रभु ठिया ही जानते जदि आपन को जीवन मତରେ प्रभु कथा कहउछन प्रभु को धन्यवाद दियंतो प्रभु को गौरव करंतो मु प्रभु को काहे विश्वास करी अछि मु काहे विश्वास करी अछि परीक्षण पाइबा को वर्तमान और भविष्य रे काहे मु प्रभु विश्वास करी अछि विनष्ट न होई अनंत जीवन रो अधिकारी हुए ए निमंते मु प्रभु को विश्वास करी अछि काहे मु विश्वास करी अछि मु पाप रे पराजय जीवन यापन न करी मु सर्वत्र विजय हेबा पाए हालेलुया केते जना जे सर्वत्र सब जगह रे सब विषय रे विजय हेबा पाए चाहू छथि हाथ उठाई प्रभु धन्यवाद देबे कि हालेलुया प्रभु को धन्यवाद देंतु हालेलुया 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 हालेलुया